أرست زينام أب قطرات تجراي تبصحنة أجلجلوت فاينانس كهلو كسر حي تباهلون أب تجراي وفر خطابات حمام النفيو تجميرون بالعلي خلتنا تبشدشت بيلينبر بروجكتات لمعات المسلات امنا سرتنا بيرم أمريكان سعود عربن حدميتنا 4 بليون دولار سممعنات تفراريما تعنا بالليل خبركم تملكت تلفزيون تجراي الساعة تبلنا بيناتات حز جميلة من لون ليز على زينا بمسساي زي تسباي بمداي ملكت قانون ما على مطاي حبوس بحوار لنا ثاني حكم سنقول فلما حضرت تطوات زعلتنا كنا قدم لو ام قبرك هدانون كتقرب لنا نبرون كسلاقركم سلام تعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا الساعات زيز مرصنا يوم حاصرت زيناتاتنا بخم كنبلينا نمكتالكم اقدمنا نمسجن زتدناغوي تغبار سممعنت بريتوريا بوعلدو زبل كوينات داغم كيلعال سغات كوينو مهلاو اب كونغرس امريكا كوميتي غدات وصاي افليطو وعلى بريتوريا بمسرسته تحازلو اوان كم زيته تغبرن افت زوبات انق مسحاب يخون مهلاون زطقسا اب كونغرس غدات وصا امريكا تماراماريت بوليسي ماچيلي غافين كاب تግራይ كوص زغبا عطقات كساب حز زي موصኦም ابريهن حبرت افريكان ادرادرتي هاغراتن نتغبار توعل بطبق خسرحو يغبا زبلاتن አካቢት እትውዕል ንምትግባር ክሳብ ሕዚ ሓንካስ መንገዲ ይኽየድ ምህላው አብሪሄን ዳግም ውግእ ፈጺሙ ክህል የብሉን ዝበለ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ምዕራብ ትግራይ ጠንቅ ውግእ ከይኸውን አፈራረምቲ ሃገራት ክሰርሓሉ ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ሓዊሱ ኣብ ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ 9 ተዋርሕ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ወፍር ክታበት ፀረ ንፍዮ ይወሃብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ናቁጣ ክታበት ዝረኸብናየን ኣዴታት ሕማም ንፍዮ ንምክልኻል ብንግህኡ ደቀን ከኽትባ ከም ዝገበራ ተዛሪበን ግልጋሎት ክትባት ንምሃብ ዘኽእል ሙሉእ ቀረብ መድሓኒት ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰብ ሞያ ጥዕና ብወገኖም ወለዲ ደቆም ኣብቲ ዝተነፀረ እዋን ከኽትቡ ፀዊዖም ወፍሪ ክትባት ካብ 6 ክሳብ 15 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ከም ዝወሃብ ዝገለጹ ኣማኻሪ ጉዳያት ማሕበራዊ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ኤልፊዮስ ታደሰ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ኣብ ዘለዋ ወረዳታት ንዝርከቡ ህፃናት ብዘይ መንግስታዊ ትካላት ክታበት ይወሃብ ምህላው ኣፍሊጦም ብኤርትራ ተወሪረን ኣብ ዝርከባ 5 ጣብያታት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ዝነብሩ ክፋላት ሕብረተሰብ ድማ ናብ ከተማ ሸራሮን ካልኦት ብቀረብኦም ናብ ዝርከቡ ማእኸላት ሕክምና ብምምጻእ ክኽተቡ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ከም ጸብጻብ መለስ ኣባዲ بجبار السناي بلان انترناشنال إثيوبيا استهانت بروجكت مستماي تزازيمو رخكب تفصيمو ات بروجكت اب وردان بالاجت ابيات ازركب ابيات تمرتي صحاي نغدان لملم كعتان نزركبو لعل خلت شح تمهارو غلغالوت نخب بالعل 9 مليون بر زتانص مخانو تغليصلو تطقمتي بروجكت مستماي ابزهاب وريتو طريز ستماي نمركاب نابرحو كبابي ناتغعازو خمز صنحو بمزخخر اب اف دغغزኦም ጽሪ ማይ ክረኽቡ ብምኽኣሎም ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ገሊጾም ዋና መሓዳሪ ወረዳን ባላጀ ኣይተሃፍቱ በርሀ ፕላን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ኣብቲ ወረዳ 5 ጣብያታት ከም ዝሓቆፈ ብምግላጽ ጥዕንኡ ዝሓለወ ከባቢ ንምፍጣር ዝስርሑ ንዘለዉ ተግባራት ኣመስጊኖም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ኣምባላጀ
ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ይሳለጡ ኣብ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዑደት ተመክሮ ንምልውዋጥ ተሳሊጡ ዝተዳቀሉ ዝራእቲ ፍረምረን ኣሕምልትን ተጠቂሞም ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ካብቲ ልምዓት ተረባሕቲ ይኾኑ ከም ዘለው ገሊጾም ኣብ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ሆርቲካልቸር ኣይተማሞይ ገብረ ማርያም እቶም ዝተኣታተው ሓደሽቲ ዓሌታት ዝራእቲ ምህርቲ ሓረስታይ ንምድንፋዕ ዕዙዝ እጃም ከም ዘለዎም ኣብሪሆም ኣለው ኣተሓባሪ ክላስተር SNV ሆርቲ ላይፍ ኣይተካልኣዩ መሓሪ ሓረስቶት ካብ ድሑር ሜላ ጠቃቅማ ዝራእቲ ወፂኦም ዝሐሸ እቶት ክህቡ ዝኽእሉ ዓሌታት ክጥቀሙ ከም ዝግባእ ብምሕባር ሓደሽቲ ዓሌታት ናብ ኩሉ ሓረስታይ ንምብጻሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ርክብ ህዝቢ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ከም ጸብጸበልና ኣብ ወረዳ ሕፈሮም ኣብ ብርሰደን ዝተረኸቡ ኣካላት ኣብ ቁጽጽር ሕጊ ኣትዮም ውሳነ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ 16 ኣብ ብርሰደን ዝተረኸቡ ኣካላት ክልተ ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ ቁጽጽር ከም ዝወዓሉ ከይዲ ስራሕ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮን ስነ ከባብን ምርግጋጽ ውሕስና ምግብን እታ ወረዳ ገሊጹሎ ካብዚኣቶም እቶም 7 ትሕቲ ዕድመ ብምዃኖም ብመጠንቀቕታ ዝተለቀቁ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 9 ተጠርጠርቲ ድማ ጥፋተኛታት ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ ብይን ከም ዝተዋሃቦም ተሓቢሩ በዚ መሰረት ነቶም 9 ኣብ ብርሰደን ዝተረኸቡ ነፍሲ ወከፎም ናይ 6 ወርሒ ቀሊል እስራትን ናይ 3000 ብር ቅፅዓትን መምሃሪ ውሳነ ከም ዝተዋሃቦም ሓበሬታ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሕፈሮም ጸብጺቡ ናብ ናይ ወፃእ ዜና እንትንሰግር እስራኤል ኣብ ጋዛ ከባቢ ካን ዩኒስ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 28 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ብተኸታታሊ 6 ቦምባታት ብምድርባይ ኣብ ቁጽሪ እቲ ሆስፒታልን ከባቢኡን ከም ዝወቅዐ ጸብጻብ BBC የመላኽት ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ቀንዲ ዕላማ ኣብ ትሕቲ እቲ ሆስፒታል ኣብ ዝርከብ ማእኸል እዝን ቁጽጽርን ግብረ ራዕዳውያን ሓማስ ከም ዝወቅዐ ኣፍሊጡሎ ኣብ ትካል ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰርሕ ዶክተር ቶም ፓትኮር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝነበረን ብዘይ ዝኾነ መጠንቀቕታ 6 ከበድቲ ፍንጀራታት ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝወቅዐን ገሊጹ ዘለንስኪ ምስ ፑቲን ዝግበር ቀጥታዊ ዝርርብ ዕውት ንምግባር ዝድለ ኩሉ ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ምስ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ንምርኻብ ኣቀዲሞም ናብ አንካራ ከም ዝገሹን ምስ ሩስያ ቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዝሳተፉን ኣፍሊጦም ኣለው እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ኬቭ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ኣኼባ ንኽፍጸም ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ኢሎም ፕሬዚደንት ሩስያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኣብ ቱርኪ ቀጥታዊ ዝርርብ ክካየድ ምጽዋዖም ዘዘኻኸረ BBC ዘለንስኪ ብወገኖም ባዕሎም ናብ አንካራ ከም ዝጓዓዙን ፑቲን እውን ተመሳሳሊ ክመጹ ትጽቢት ከም ዝገብሩን ገሊጾም ኣሜሪካ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብቲ ከባቢ ክትልእኽ ትጽቢት ይግበር ፕሬዚደንት ዩክሬን ምስ ፑቲን ኣብ ኢስታንቡል ንምርኻብ ኣብ ዘዳለወሉ ቀዳምነት ናይ 30 መዓልትታት ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ምባል ምርግጋጽ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣለው ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ጌራቶ ዝነበረት ማዕቀብ ከም ዘልዕሉ ገሊጾም ትራምፕ 5 ጉንበት ኣብ ሳዑዲ አረቢያ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ሶርያውያን ንዝሓለፉ 14 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ከበድቲ ማዕቀባት ጸኒሖም እዮም ብምባል ስቃይታ ሃገር ዘብቅዕሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብሉ ገሊጾም ንሶርያ ዓብይ ዕድል ንምሃብ ኣብታ ሃገር ዝተገበረ ማዕቀብ ንኽለዓል ትእዛዝ ከም ዘመሓላልፉ ተዛሪቦም ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝተገበረ ማዕቀብ ብድፊኢት ልኡል ሳውዲ መሐመድ ቢን ሳልማን ፕሬዚደንት ቱርኪ ምስ ምዕማዖም ዘሂል ጸብጺቡ ቆምቲ ጸላእቲ የብልናን ዝበሉ ትራምፕ ኢራን ናይ ኑክሌር ዕላማ ገዲፋ ሓድሽ መንገዲ ንኽትክተልን ሓቢሮም ኣለው ንሰዓት ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ድማ ኣዜና ኢና ነመስግን ለዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰናይ ግዜ نلوان بمسكان بزرزر نمرأينا بزحرنا يوم زعباتات يكسكاكركم
ከባብታት ገጠር ተበጻሕቲ ግልጋሎት ፋይናንስ ንምግባር ትካላት ፋይናንስ ብሕብረት ክሰርሓ ኣለወን ኢሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕብባር ሃፍትን ትግራይ ምሕደራ ሒሳብ ባንኪ መንግስታዊ ፋይናንስ ብዝብል ምስ መዳርክቲ አካላት ዘተ አሳዲጥሎም ኃይለ ስላሴ ገብረ ኃይለ ሚካኤል ነቲ ዘተ ተኸታቲሉ ዝርዝር ሒዝና ኣሎ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕብባር ሃፍትን ትግራይ ምሕደራ ሒሳብ ባንኪ መንግስታዊ ፋይናንስ ብዝብል ምስ ተፈላለዩ ትካላትን ሰሙያን ፋይናንስ ሓድሽ ኣብ ዘውፅኦ ሒሳብ ባንኪ መንግስታዊ ፋይናንስ ኣመልኪቱ ዘትዩ ቅድሚ ኩናት ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ ትግራይ ብዙሕ ነይሩ እዚ ኣብ ረብሓ ከይወዓለ ኩናት ኣጋጢሙ ተሃሲኡ ዝበሉ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ መምርሒ ትካላት ፋይናንስ ኣብ ተበጻሕነት ግልጋሎት ሕብረተሰብ ልዑል እጃም ክህልዎ ኢሎም ግል ባንክታት ተራ ብጣዕሚ ዓብዪ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ትካላት ወንተረን ብጣዕሚ ዓብዪ ምዃኑ ዝብል ዝተኻኽአ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ዝንቀሳቐሰሉ ኩሉ እውን ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ተዋሳኢ ዝኾነሉ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ዘሎ ይመስለኒ ተበጻሕነት ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ይኹን ኮላተራል ያለዎ አያለዎ በበደረጃው ድሌት ዘለዎ ሕቶ ዘለዎ ክልቃሕ ዝደሊ ክንቀሳቐስ ዝደሊ ተመሊሱ ድማ ኣብቲ ኢኮኖሚ ዓብዪ ምንቅስቓስ ወይ ምንቓሕ ፈጢሩ ተመሊሱ ድማ ነተን ባንክታት ዲፖዚት ምግባርን زوجت الأحوال كاب جزينا عابين سخدلو عينات كونات المفتار دخل كونات من تام كل تتوسع عنده هفتاك هون اللو حلفت بيرو فاينانسن متحبار هافتن تግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ እዝወፀ መምርሒ ትካላት ስርዓት ብዘለዎ ንኹሉ ተጠቃሚ ዝገብር ስርዓት ከም ዝኾነን ኣብ ተግባራውነቱ ካብ መድረክቲ አካላት ዝለዓሉ ሕቶታት እና ተርኤ ዝመሓይሽን ከም ዝኸውን አብሬን መምርሒ ዝወፀ መምርሒ ኢንፑቱን ክንቅበል እስከ መጀመሪያ ካፊልና የሚና ወዳት ማተር ሲልና ዝተወሰነ በኢንዲቪጁዋል ናጸዋዕና ካብ ዝኸውን ግን ሕዚ መብዛሕቱ ብስልኪ ብደብዳቤ ካብነት ተኣናገድ እዚ حصر زبالة سلطنا نهمو أفت سلطنا كونا زغل إنبوتون مسارات غيرنا ناب تكبار كاتين حزت مانوالي تداليزني مانوال ممرحي تداليزني ناب تسيستم كاتو هلا بتكنولوجيون كحجزلو إنا نبلاز هزي أبز هزي ما قال يونيفرسيتون كان الساعة فينا تكنولوجي وعلى تسيستم كم يبروديس كجبر compatibility بانكي تزمرات بانكي ريبورت بروديس يجبر دي حزيفتنا يمنجست تارينا ورحي بانك ريكونسيليشن ناي بانك متعرق له كندزي كفيدرال مزيو كندزي دوم استخفيلو كندزي سرح مكايد وعيلو كندزي انتريفن حد ريبورت تسدديها كم عينت يفتناي قل بانكن افتناي قل زل اتاون كانت تاتاتو نقول زلنا سلازي مجمريا نسلت انهم يفلطوا التحاور سرعة مرداتا بيرو فاينانس ايتا حدش قبر مسكال ازي ممرحي عقوار تكالات فاينانس بمعباي حسرة قرب فاينانس كلنا ام مفتاح حقا زي استواصو كهلو ايلم كلنا فاينانس تكالات تبصحينت خلوان اوتوتناون ناو زعاويلو نتي كللناون عقواراتن عابيو تخلل بزح تربحين مهونلو تن بانكتات كلنا زركبا تكالات فاينانس زي تربحت خوينا انتناي منقسط اتاوتات اتنون كلو ግን እዚ ድማ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኸይዱ ንትኽልልውን ዓብይ አስተዋጽኦ ናይ ፋይናንስ ሕጽረት ዘጋጥሞ ዘሎ ዓብይ አስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ስለዚ ንኡ ናይ ምሽፋንን ንሕጽረታት ጥረ ገንዘብ ንሕጽረታት ፋይናንስ ንምሽፋን ዓብይ አስተዋጽኦ ኣሎ ሽፋን ናይተን ባንክታት እውን ንምስፋሕ ዓብይ አስተዋጽኦ ኣሎ ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ተሳተፍቲ ትዘተ በጎኖም ወፂ ዘሎ መምርሒ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ኣብ ሓደ ባንክ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ዝቕይድ መምርሒ ብዝተወሰነ መልክዑ ዘመሓይሽ ምዃኑ እዮም ገሊፆም ሕዚ እውን ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል እዩ ዝርዝር ከስዕብልና قدم له ዝነበረ ሓደ መምርሕታት እውን ዘመሓይሸ ንኻልኦት በተለይ ንፕራይቬት ባንክስ ናይ ውልቀ ባንክታት እና ማይክሮ ፋይናንሳት ዕድል ዝሃበ እዩ ኢልና ንሓስብ ስለዝኾነትሎም ማዓንቲ ተላሊ ንማየጠሉ ዘለና መምርሒ ኣብ ካልኦት ናይ ውልቀ ባንክታት እውን ክቕመጥ ከም ዝኽእል
ዝገብር መምርሒ ስለለኾነ ከም ጅማሮ ጽቡቕ እዩ ብዙሕ ነገር ግን ይተርፎ እዩ ሕዝውን ምስቱ ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ዓለም ምስቱ ሕዚ ዘሎ ናይ ወፃ ባንክታት ክኣትዋ ዕድል ናይ ምፍጣር ቀዲሙ ዕድል ክወሃብ ዘለዎ ተን ናይ ውሽጢ ባንክታት ኢና ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ ተዕድል እሱ ቀዲሙ ነተን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዋ ባንክታት ክወሃብ ኣለዎ ካብዚ ንላዕሊ እውን ነፃ ክኾን ኣለዎ ፍሪ ክኾን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ንማሕበረሰብ ዝህቦ ረብሓን ክዕቀን ኣለዎ ክሳዕ 115 ቢልዮን ዝኸውን ብቁጠባ ዝተቐመጠ ሃፍቲ ኣብ ባንክታትን ኣብ ማይክሮ ፋይናንስን ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ እውን እንድሕሪና እውን ብማዕድናትን ብኻሊእን ዝኣቱ ዘሎ ሃፍቲ እውን ልዑል እዩ 115 114 ኩንታል ዝኣክል ኣብ ሓደ ዓመት ኣትዩ እናተባሃለ እዚ እውን ልዕሊ 100 ቢልዮን ቅርሺ ተደማሚሩ ዝለዓለ ሃፍቲ እንዳሃለዎ ትግራይ ተመሊሱ ግን ናብ ሕብረተሰብ ግልጋሎት ግን ኣይውዕልን ዘሎ ብፍላይ ግን ኣብ ትግራይ ሕዚ ዘሎ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ካብ ማንም ንላዕሊ ዝገደደ እዩ ዝሓመቐ እዩ እዚ ክፈትሓ ኣብ ዝገብሮ ኣስተዋፅኦ ብዚአን ክምዘና ዘለውን ተን ማይክሮ ፋይናንስ እውን ብዚአን ክሕገዛ ዘለውን ተን ባንክታት እውን ብዚ ክሕገዛ ዘለውን ዜናና እናቐፀለ እዩ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብዝመደበው 2.6 ቢልዮን ብር በጀት ኣብ 3 ክፍለ ከተማታት ሓደ መባእታዊ ሆስፒታል ሓደ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርትን ቤት ጽሕፈት ምምሕዳርን ንምህናፅ እምነሰረት ተነቢሩ ኣብ መንበር እምነሰረት ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዳግመ ሕወት ትግራይ ንምርጋፅን ውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባርን በትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም ገብረ መድን ተወልደ መድን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ካብ ውሽጢ ኣታዊ ብዝመደቦ ልዕሊ 2.6 ቢልዮን ብር ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን መባእታዊ ሆስፒታል ላጪ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ድማ ደረጃኡ ዝሓለወ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ንምህናፅ እምነ ኩርና ዓንቢሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ካልኦት ኣመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳርን ከተማ መቐለን ተረኺቦም ነበርትን ኣመሓደርትን ክፍላተ ከተማ ሰሜን ዓይደርን ሓወልትን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ዝወሰዶ ተበግሶ ብምምስጋን ኣብ መቅልጣፍ እቶም ፕሮጀክታት እጃሞም ከም ዝፍጽሙ ይዛረቡ እዛ ጥዕና ጣብያ ካፍታ ዝነበረታ ዝተጨናነቐት ግልጋሎት ትበላ ዝነበረት ዝተጻበበት ቦታ ናብ መባእታዊ ሆስፒታል ደረጃ ክትዓቢ ከባቢ ላጪ ብፍላይ ጣብያ መለስ ዝኒሄ ፀገም ሪኡ ቅድሚያ መሃው በዘጋጣሚ እዚ ንከተማ መቐለ ምምሕዳር ከመስግን ደልየ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ዝተሰየመ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብ ህንፀት እዚ ትካል ናይ ባዕሉ ዓሸራ ክዕርፍን ብፍላይ ድማ ዝምልከቶም ሰራሕትን ደገፍትን ክፍለ ከተማና ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ በዘጋጣሚ ፃውዒተ የቕርብ ምምሕዳር ክፍለ ከተማና ብ700 ሚልዮን ዝህነፅ ኮይኑ ኩለን መስሪያ ቤታት ናይ ክፍለ ከተማ መስሪያ ቤታት ጠርኒፉ ዝሕዝን ናይ ሰናይ ምምሕዳር ስራሕትን ናይ ኣጓሃ ግልጋሎት ጠርኒፉ ግልጋሎት ካብ ውሽጢ ኣታዊ ስራሕ ቤት ጽሕፈት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ከምዚ እምነ ኩርናዕ ዝወደቀሉ ኣብ መወዳእቱ ፍጻሜኡ ኸ ብዘለና ኩላትና ዓቕምናስ ክንተሓጋገዝ ኢና ብጣዕሚ እንምንዮ ነርና ብጣዕሚ ደስ ኢልና እዩ ቅድሚ ዛጊድ እውን ተሓሲቡ ነይሩ ከዚ ግን መፈጸምቱ ኣምላክ መፈጸምቱ የርእየና ተልምዓት እዚ ኩልና ንልጽበ ነርናና ካብዚ ኩሉ ስላብ ልምዓት እዚ ምውፅእ ብጣዕሚ ደስ ኢልና እዩ እና ህዝብና እውን ኣብ ጎድኒ ምስቲ መንግስቲ ኮይና መንግስቲ ብለ ህዝቢ ብለ መንግስቲ ሰለ ይኾን ተረጋጊፍና ክሰርሕ ደስተኛ ኢና ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ ከም ዝገለጽዎ እዞም ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ህንፀቶም ተጀሚሩ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ክዛዘሙ ብትልሚ ተታሒዙ እዩ ላጪ ጥዕና ጣብያ ዝነበረ ናብ ላጪ መባእታዊ ሆስፒታል ንምዕባይ 519 ሚልዮን ብር ንምህናፅ እንሆ ሎሚ ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕ ተወጊኑ እምነ ኩርናዕ ነቕምጥ መፂና ኣለና ብመዳይ ትምህርቲ እውን ኣብ ከተማና ዘሎ ሕፅረት ኣብያተ ትምህርቲ ንምጥያሽ ወይ ንምምሕያሽ እዚ ሎሚ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ብሽም ስውዓት ተጋድልቲ ብሽም ስውእ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ዝተሰየመ ከምኡ እውን ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት 8 ተወሰኽቲ ብሎካት ንምህናፅ 673 ሚልዮን በጀት ተታሒዙ ስራሕ ቅድመ ምድላው ተወጊኑ ናብ ተግባር ተሰጋገርናን ንሰጋገረን ኣለና እዞም ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ንምህናፅ ኣብ 2017 ተጀሚሮም ኣብ 2018 ዝዛዘሙ እንትኾኑ ብፅሬትንን ሰለጠንን ንምፍጻም ኩሉ ዝከኣል ክግበር እዩ ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ልምዓት ንህዝቢ ሕውየትን ተስፋን ዝፈጥሩ ከም ዝኾኑን ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ እውን ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ይዛረቡ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሰፊሖም ህዝብና ኣትይዎ ካብ ዘሎ ፀገም ክወፅእ
كابزو وصحو قدات كحوي كابزو وصحو صنتات كحوي سلازي وشتاو توت كتماتاتنا خنا محايش سلامنا مرقعنا خنا رقاقز تثبيت يقبر بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ እቶም እምነሰረት ዝተነበረሎም ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ እዋኖም ተዛዚሞም ናብ ግልጋሎት ንምእታው ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም ካብ ተጀመረ ናዚያ ካብ ኣተና ናይ ስራሕ ኣፋጻጽማ ብቕዓት ወለቱ ዕርታ ስርልውን ተመዝንሉ ተካታተሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ፕሮባብሊ ውሽጢ ክልተ ይስራ 18 ናይ መጀመርያ ፈርዓ መብዛሕትኡ ድዩ ግልጋሎት ክህብ እምነት ኣለና ዳግመ ሕውየት ትግራይ ኣብ ምቅልጣፍን ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ብሓፈሻ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ንኽትግበር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትኩረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ወሲኾም ገሊፆም ናይ ሰላም ኣድላይነት ግልፂ ጌርና ኣለና ብጣዕሚ ሰላም የድልየና እዩ ትግራይ ፅባሕ ኩናትና ዘለና ኩነታት ንፈልጦ ኢና ህዝቢ استاخذ حراس ስለዝኾነት ኣነ ለኣተከ መጽን ኩልና ወለዲ ደቅና ብስርዓቱ ክታበት ክንገብረሎም ይግባእ ኩሉ ግዜ ኩሎም ደቅና ዝወጽእ ፕሮግራም መሰረት ኩሎም ክታበቶም ይፍጽሙ እዮም ህፃናት ክታበት ንፍዮ ብዘይ መውሳዶም ንሕማም ክቃልዑ ስለዝኽእሉም ሕብረተሰብ ነዚ ተገንዚቡም ውላዱ ክኽትብ ከም ዝግባእ ድማ በዓልቲ ሞያ ጥዕና እቲ ጥዕና ጣብያ ትገልጽ ንፍዮ ንብሎ ሕማም ንብዙሓት ቆልዑ ኣይነ ስውርነትና ናምስማም ማለት ናይ ዘይ ምስማዕ ችግራት ዘጋጥም ስለዝኾነ እዚ ብምኽታዎም ካብዞም ነገራት እዚኦም ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚኦም ንምድሓን ድማ ሕብረተሰቡን በአግባቡ ነዚ ተረዲኡ ክታወቱ ኣፍታ ዝተባሃለት ግዜና ናፍታ ዝተባሃለት ቦታና መፀ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ናቁጣ በአግባቡ ክኽትብ ኣለዎ በዓል ሙያውን ነዚ ብጣዕሚ ትኩረት ሂብና ኢና ንሰርሕ ዘለና ወፍሪ ክታበት ንፍዮ ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝኾኑ ንልዕሊ 870,000 ህፃናት ንምኽታብ መደብ ከም ዝተሓዘ ድማ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ ኣገንዚቦም ንክታበት ዝመፁ ህፃናት ናይ ጥዕና ፀገም እንተዳ ሃልይዎም ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ዶክተር ኣማኒኤል ይገልጹ ግንቦት 6 ክሳብ ግንቦት 15 ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ልዕሊ 873,000 ህፃውንቲ ክታበት ክንህቢና ተዳሊና ዘለና እዚ ክታበት እዚ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ነቲ ክታበት መሃብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዴታት ንህፃውንቲ ሒዘን ኣብ ዝመፃሉ እዋን እቶም ህፃውንቲ ዝሓለፎም ክታበት እንተሃልዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ስሩዕ ክታበት ከይተኸተቡ ዝተረፉ እንተሃልዮም እውን ካሊእ ቼክ ክግበር እዩ ማለት እዩ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም እውን ምዝ ክታበት እዚ ዘይራኸብ ካሊእ ናይ ጥዕና ፀገም እንተሃልዮም እውን ቼክ ተገይሩ እሱ እውን ምላሽ ዝረኽበሉ መንገዲ ክድለ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ክልልና ዘሎ ናይ ምግቢ ሕፅረት ኩልኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ኩሉ ግዜ ወፍሪ ብዘካየድና ቁፅሪ እዚኣ እውን ናብኣ ሓዊስና ቼክ ንገብር ኢና እቶም ህፃውንቲ ዝመፁ ዝዕድል እዚ እውን ተጠቒሞም ሕፅረት ምግቢ ዘለዎም እንተኮይኖም ትክረኽብዎ ዝግባእ ሓገዝ ሕክምና ክረኽቡ ክግበር እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምጅማር ወፍሪ ክታበት ንፍዮ ተወከልቲ ሚኒስተር ጥዕናን መድረክቲ ኣካላትን ተረኺቦም ممحدار وردا أسجد نمبري 274 سدرا سواتن حربنياتاتن دوعل مريت كم تعدله أفليتهم توهبهم زلو مريت بزخال وغلطيفهم بمهنات زحشنا بران ممرح كم تعرض ما سدرا سواتن حربنياتاتن نبرت وردا قليتهم لهم ملس أبادي زواد دلنا تحستو أستير قبرو سلوسيا كتغربلنا
ኣብ ምምሕዳር ወረዳ ስገዳ ጣብያ ማይ ፈረስ ን274 ስድራ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ንመስርሕ መንበሪ ገዛ ዝውዕል መሬት ተዓዲሉ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾኑ ስድራ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ተዋሂቦም ዘሎ መሬት ንጀጋኑ ስዋዕትን ሃርበኛታትን ክብሪ ዝሃበ ከም ዝኾነን ብዝኻልዎ ቀልጢፎም ብምህናጽ ናብሮኦም ንምምሕያሽ ከም ዝጽዕሩ ተዛሪቦም ዝመሬት እዚ ረኺብና ዘለና ሳላቶም ደቅና ጀጋኑ ረኺብናዮ ንዓተለም 20 መንበር ዝበሃል حلمي نبرن سالهم قلنا وز مدرخ زيو لصحنا كبرت يهبلنا يقنيلنا زتقادلاي نازي سدرا سوق زي ولا كوا منم نايت تقادلاي وصيتن كحسن تزي كونه اتي وردانا ون ጠቅላላ ናብዚ በተተረካባይ ጣብያ ማይ ፈረስ ዘሎ ጠቅማጠቅምነት ተጋድላይ ይምልከተ ይዝወሎ ናብ ደረጃ ዚን ምብጽሕና ብጣዕሚ ዓብይ ተሓጓስን ዓብይ ስምዒትን ኣለና ኣማሓዳሪ ወረዳ ስገዳ ኣይተዘራይ ሃይለ ከም ዝበልዎም ምእንተ ህላው ህዝብን መሬትን ኢሎም ንዝሓለፉን ክቡር አካሎም ንዝገበሩን ጀጋኑ ንምድጋፍ ምምሕዳሮም ዓቕሙ ዝፈቅዶ ከም ዝገብር ይገልጹ ንሕና ግን ንኽነብር ኣው ዘለና يوم كل عينة مساعدة هيوت كسا أكل مقدار كفيلم زلهم ما سلزي تازلها نس وصل مريت كريميا نسوم كتقوم الله يمنا بحرشة بمنوري تازلها نا بأقوى زيهم كنا تأنا قدام لنا زخوفلنا يوم مساعدتي كنت يترفن بدكنا لوم تجراي ولا ملو بمبلة زي كنا أبز حقن عاولنا نخنزارب كم زيهم زل سجماتنا بعلنا معلنا نفتح عدد رخبنا بمسواتمي من محدار وردا سجدا زاجيد نلعلي 4600 سدرا سواتن حربنيتاتن مسرح منبر غزا خرخبو كم زغبره نمفلاط تخايلو زينانا نغطلي بساتلايت بمحبراوي ميديا فيسبوك يوتيوب تلفزيون تغراهم مكتال تركبوا نعنا مرقكم سنه سلازلكمون هزينانا نمسكن طبطبات بيزنسنا كنسعب طبطبات بيزنس لك حفتو غوبي عربنا ناسكم يمسجن زايد سلام طعنا هبل زغوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديم فلما طلب القحز ملكت كوني دحري جنوسايد او كينات راح اب تግራይ 30 ጨንፍራት ከፊቱ اب لقحن عدل سرح فتران اسور يعرف كم زلو بانك اواش ገሊጾም اب استفلالي وان كاب بانك اواش بزوسدو لقح زحش من قصاص يقبرو كم زلوز ገለጹ افريت تكالات بوغنوم تكالات فاينانس منغستن عدل لقح كواددو صويعم هافتم قبر يوحنس توسخ يزلو ايت فقادو اسفا كاب بسرحتي من صف من تبغيسو اب مفراي بلوكيت ايت قبر እግዚአብሔር حد قدما كاب بسرحتي صحفت مسارحين اب فابريكا حروج استسغاغرو وغنات انتخونو بزلو من قصاص عدل سرح فتيروم اب مسرح كم زركبو يገልጹ حركه التفنع الى المصاحه يعني رمضان طايله او زي كوبلستون ابيله صريحه ماشين تخيله كاو ماشين تخيله كاو حنت لا خلته حموله على خلاص اقرخو يتعقم لعوه هو هيدا لي 34 من اسيا وسات انقسقاسي ነው يريو اذن اشتي مست هناتات قزقز زيلنيو او انت هنا قزقز يلنا على ما نال دحريت يزنقعناي قلسينا حزنانينا زرزره قنستينيا دقتوعتينيو وردياتات لو خمو تنقساس صعنتنيو بالات مسخله محويسخا صعنت قلخ مصكلو لا اسرا لعليك وصحيهم ورمناي اقربت صقملو بستفالالي منقد ግን ያው ንحنا ነማሊኢና እንድሕር አቅሪብካስ ኣብ ዕዳጋ ጽቡቕ ተደላይነትሎ ሓደ ናብ ዕዳጋ ኣትዩ እዚ ማሽን እዚ ሓድሽ እዩ 20 ዝተሰርሐ ዝመፀ ማሽን እዩ ዝመሽን 820 ኩንታል ኣብ 24 ሰዓት ከምርት ይኽእል ማለት እዩ لعل 4 سرحتنا لون اتوم تتقمتي عدل لقاح كم زغلصو كاب بنك اواش زرخبو عدل لقاح مبغس سرحتهم كم زخونه يبرو مس اواش بانك مستاسرخو እንደገና ተንተን ይለት العليه ተን اواش ለሃበን ገንዘብ ولا يحدا ግን ታኮ ሆይናና ነን ከይ ጸድፍስ ታኮ ሆይናን ሒዘና ነን በጽሖም ለየም اواش بانك مالك عليو መጀመሪያ 900 ሺህ የተለቀሐ ይርካብ اواش መጀመሪያ ለቃሕተለሁ ማለት ካለ ናይ ደገ ካለ ሓደ ስራሕቱን توسيخوا يا فابريكا زيك نقاوم إلنا معنا تكالات فاينانسن منغستن عدل لقاح كم منتاچو دما صويعم بزح دخان يوم من اسي كفل ولا فقدو بحر لخد فقلو لا خلي سدت لخد بزح من اسي سلالنا زمان اسي زي زين تكالات زين لزمان اسي تعيشوا مغبران يون نايل ممچچاو غيرن تهزبس داغم
لا كم زداق من هنصت لتوهلا أو تجري داق من هنصت أمانة أساس كسرحني هو نايجل سيكتور منجستي تم تغيرو نايسرح عدل زفتر ناي فاينانس أجمعت هو قدرلون كبارات عن خلال الليل يعمل. دايركتور ريجن سمين بنك عواش أي تمحار برهب قدوم تكالم دحر كنات تجري طرح أب تجري سلاسات أنفرات وسخو يسرح مهلاو قليسهم. بزح سرحت لا سرح إيرنتي بملو تدرش دمخان عوي سرح لا سرح إيرنتي إذا تقولنا عندي جنا ياو تنكرين جافاتنا تفح فحليا مسؤول مسء عدل مسؤول مسء زجايا وحابر خايد الرئينا سوشيو إيكونوميك قدات حابر خايد الرئي مكناتهم سرح عدل بمفتار بكل لعلي 450 سرحتينيا بموزار ذاتهم وجناتنا نسرح عدل فتريو بنك عواش نجمر تسرح حويسو إن تكالاتن سبهافتن عدل لقاح يفتر مهلاو دما أي تمحاري أفليتهم نامسمر لقاح تحجي على ب بيرسونال جارانتي مالت بسبب واستنا خوينو جزا يكون خالق نجر ليلة اللي تحجى مالتيو بزبط كل لسنا قدنا ندنا تم عبيت نجادو دمينياتنا عبيت تكالات أقواهم أو صبغ مسرح دنا يوم بلقاح خيري صبغ لا سرح إيرنتي خبزو بتستخدمون أو من الزاري إمبورت جبرو كاو ساعد دامس ودمينياتنا إمبورت دمجوار ناويج من الزاري لين لسنا قد إيرنتي كاب وصاي حبرات منغستات امريكان سعود عربنا ي 142 بليون دولار سممعنات قطبان تكنولوجيات اصوارن تفراريمن امريكان سعود عرب ناي وق مسارحتات كتبا سعود عرب بغدا بامريكا 10 بليون دولار موال نوايا كتوافر اكالت سممعناتيو تسفاي تادس بزرزر حيزو والله بريزيدنت دونالد ترامب ابنا يروعت معلت مغشوم لعلي 1 تريليون دولار زغمت نقدا وعلات كرخو تسفالوم زي دما اب كواتارن يونايتد عرب امريتن زتقالل انتخون مسعود عرب 142 بليون دولار سممع تكنولوجي تفراريمم تنتاني بوليتيكا سعود زخونو على شهبيم از استغبره وعلي نمنغستنا يخون زمدنا امريكا سعودنا متنخار ازيا قداس يبلوم. The relationship between the kingdom and America has gotten very close towards the end of the Biden administration. أب مونغو سعودن أمريكان زولو ركب أب مودعتا غزي من محدار بايدن أزيو صبقون بارون حزون بمحدار ترامب تتانا خيري اتصلالهم اتحزي استقبر اسمم أب انفستمنت مانافاكتشرينج ارتفيشال انتليجنسن زت كورعيم سعودية وأمريكا أب اندسترتات انفستقبر مهلواز قولو صعاد شهبي أبلو تكنولوجي قديه اللوم نتن كوبانياتات أمريكا ناو سعوداتين كسر حازة تبابع مخاني قلصوم. The kingdom is investing really in industries in America where it can have technology transfer. لو تكنولوجي نمركاب دليتالهم كاب أمريكاويان دما صبق ملكتات مرسي نركبالنا إذ دما بزحاش خونتات يخيرالهم. بريزيدنت ترامب جميرو موزلو عدوت ناب كواتارن حورات عرب مريتن كم زغصلون مردات خايلو. زي خبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفوز أزر سرقان كتاتلو أنجيدك فليكم سلام. زيناتنا يقتل له صبطبا سبورتنا كنسمع نزعلت صبطبا سبورت مغربينا دما كبرم تسفايو لا كبرم كحلكم
يمسجن زايد احنا سنيكم زخبركم تملكتنا صفر لنا وش عادنا وزان سبورتنا قريبا لنا نمكتالكم مقدم يمسجن بفلما يزين سجر نزخري نبسير قديم سبورتنا سلطانه تخلقرقس نبرم ودر بشكلتا بكتم عدقات كم زكايد تقليصم تودر بشكلتا قنبوت 10 شوعاتن كم زكايد دما سنداتي تودر قليصم አለው ንጸጻብ ብርሃነ በየነ ጽጋቡ ዘፈሩ ንዝኽሪ ካልኣይ ዓመት ነባር ተወዳዳራይ ብሽክሌታ ነብስሄር ተኸለገርግስ ነብሮም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ውድድር ብሽክሌታ ማውንቴን ክልቲኡ ጾታ ግንቦት 10/17/2017 ዓመተ ምህረት ከም ዝካየድ ኣባል ኮሚቴ ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት አብርሃም ተሰማን ነበር ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ሃይለ ማርያም ጎብሩን ይዛረቡ ከም ንፈልጦ ኣቦና ኣቦ ብሽክሌታ ትግራይ ነብስሄር ተኸለገርግስ ነብሮም ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢያን ሰፊሕ ማሕበራዊ ተሳትፎ ከም ዝነበሮም ዝፍለጥ ኮይኑ ካብዚኦም እቲ ቀዳማይን ቀንድን ኣብ ዕድመ ልክዖም ድኺምኒ ሰልቺኒ ኸይበሉ ብፍጹም ቅንዕናን ፍቕርን ኣብ ዕቤት ቅድድም ሽኬታ ምዝገበርዎ በርክቶ ንምዝካር ዝነበሮም ራእይን ዕላማን ብሓድሽ ወለዶ ቀጻልነት ክህልዎን ኣብ ሽቱ ክበጽሕ ንምግባርን ሰፊሕ ማሕበረሰባዊ ተሳትፎ ብኣቦ ብሽክሌታ ትግራይ ዝተሰየበ ዓመታዊ ስሩዕ ፕሮግራም ውድድር ንምክያድ ምግባርን እዩ ከም ራይት ማይ ግልጋሎት ከተማ ዓዲግራት ሰፋድል መባእታዊ ሆስፒታል ዘኣምሰላ ተሳተፋሉ እንትኸውን ከምኡ ድማ ካብ ከተማ መቐለ ሙሉ ብርሃን ፕሮጀክት ሃይለ መለኮት ፕሮጀክት እንትኾና ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝዓደምናየን ድማ ከም ሽረ ኣኽሱም ሽራሮ ውቕሮ ዝኣምሰሉ እዚኣቶም እውን ዓዲምና ኣለና እቲ ብምትሕባር ኮሚቴ ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራትን ነባራት ተቀዳደምቲ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢያን ዝተሰናደ ውድድር ዝኽሪ ኣቦ ብሽክሌታ ትግራይ ብዝብል ቴማ ዝካየድ ኣብቲ ውድድር ንዝተዓወቱ ተቀዳደምቲ ሽልማት ከም ዝተዳለወን እቶም ኣተሓባበርቲ እቲ ውድድር ይገልጹ እቲ ፋይናንስ ኣታዊኦም እውን ብንጹር ምስቲ ብሽክሌታ ኮሚቴ ከተማ ዓዲግራት እናተረዳድኡ ብዝሕሸ መልክዕ ናይ ሽልማት ናይ ዋንጫ ናይ ማዳልያ ከምኡ እውን ናይ ገንዘብ ሽልማት ኩሉ ካታጎሪ ተኻይዱ ውድድር ንኽካየድ ምስኦም ተረዳዲና ተስማዕሚዕና ኣታዊና እስካዕ ዛሃዝ ሰዓት ናእትናላ 374,300 ኣታውልና ብማዳልያ መልክዕ እስካዕ 36 ማዳልያ ክልተ ዋንጫ እዚ ሒዝና እዚ ግን ክብል ከለኹ እኩል ኣቲናልና ማለት ይኾነ እስካዕ 17 እስካዕ 16 እውን ኣታው ክገብር የድል ሰብ ኣካል ድሕር ሃልዩ ንሕና ቅቡላትና ንትፅዋታ ናይ ማዕርገልና እምበር ለብለልና ነገር የለን ኩልኻ መፍቀር ስፖርት ከባቢ ዓዲግራት بمولها زلك استواطون هتجبر بشم ولادي أنا بزهير تخلقرقس وددر بشكليتها مسنودو مسجانا زغربت دماء ولادم ويني تخلقرقس ياهم أيانا أي خلو أحوات كم زلونا أيوم زرقاقز سلازينا يأني الناخر دي فوتي بسكليت تقرأ كأمي بزلالته بزصور حم صراحة وتي تولدو تختلو أسرايانا نخعبي بيتسبك أو كنو ألنا نبسير كليتنيا تخلقرقس نبرم كاب 1970 جميرو كساب 1983 عام تمرت بتوادارنت دحري دما بأسلطناينت بزحات بلصات بشكليتنياتات كم زفري ابت مجلس تحبيرو نبصعب زرزر زحزنا له زعوا قصل كلخو طعنو استحلو منسي زيغان كلو سلطنا بواتا كالا قداس مخانو اب ماخل مسلطنا كالا بوات كتما اكسوم سلطنا زوسدو زلو مناسي تزاريبوم يوحنس الشبر توسخلو سلطاني بقعة أكل إرمياس برهانين أستاذ 7 من أسياب كتما خصوم سلطنا بقعة أكل هبالهم ما أخل سلطنا بقعة أكل إرمياس هابهن تسب إنن بقعة أكل من أسي بالصحيتات وف زلا ما أخليام هلا لي من أسي كوزي كونه بوتا خوزو على بزول حساب تصبق سنة مقارنة وتصبق سئنا نحيزهم نخعاوي ويا تصبق سئنا تدريهم صبو درجان خو حزب الحسابي سلطنا زقسم زلو سلطنتي اب طعناوي مداياتن رئيس متئمانن زترغم وصيت يرخبلو كم زلو غليصوم مجمرا ነገር አካሌ ከጠንክር በአቴ ከማዓብል ዘበለጸ ደሞ ያው ካብ ስፈራለው ነገራት ተቆጥብካ ካብ ሓሽሽቁን ካብ ቁማር ነገራት አውዝ ግዜኻ ተሕልፎ ይጽቡ ዝመረጥፎ መንገድ ማለት ያው ደሞ ዘበለጸ ካብ ስፈራለው ሕማማታት ነፃ ኮይኑ ንኽጓዓዝ ርእስኻ ዝተሓደስ ወላ ናብ ካልእ ስራሕት ከም ትኾንካ ዝተሓደስ ርእስኻ ብፍሬሽኻ ትንቀሳቀስ ናምታ ብዙሕ ስራሕት ትውፅእ ጂም ብተፈጥሮ ማንም ሰብ ከም ዝፈልጦ ጽቡቕ ስነ ምግባር ንኽትሕዚ ዝገብረካ ካብ ሱስ ነይሮም ናብ ጽቡቕ ስነ ምግባር ኣትዮም ዝኣተው እውን ኣለውን እዮም መብዛሕትኦም ንዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ሰዓት ያው እዚኣ ሰሪሐ ወይ ናዚኣ ክመፅእ ከለኹ
ያው ስርዓት ምን ስንፋሰይ ናማዓለ ኸደለ ይኽእል ዝኣምነሉ ካብ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበርኩ ዕሪፎል ዝነበርኩ ካብታ ጀመርኩላ ሰዓት ሕዚ ለውጥ ኣለና ሓደ ኣካላዊ ብቕዓትካ ሙሉእ ዝኸውን ኮንፊደንስ ይልወካ ከም ትፅእካ እንቶ ካልኣይ ኣብዚ ግቡእ ቦታ ይትወል ካብ ጅም ካልእ ስራሕ ተሃሊካ ክልኝ ናብ ካልእ ስራሕ ግዜ ክውዕልሃስ በዚ እዩ ዝውዳእ መናእሰይ ከምዚአን ኣብዛ ኣምሰላ ናይ ስፖርት ማእኸላትን መዘውተርያ ብቕዓተ ኣካልን ኣትዮም ምንቅስቓስ ክገብሩ ይግባእ ሓደ ስብእናኻ ፅቡቕ ዝኾነ ፖዚቲቭ ዝኾነ ላይፍ ንክትመርሕ ይገብረካ ኣብ ፅቡቕ ኣብ ስራሕካ ይኹን ካልእ ይኹን ሶሻል ላይፍካ ይኹን ቁኑዕ ዝኾነ ህይወት ንክህልወካ እዩ ዝገብረካ ናይ ህይወትካ መድሓኒት ኢለ እየ ዝወስዶ ኣብ ሲጋራ ኣብ ጫት ሓደ ነገራት ኣለዉ ካብቶም ሱስ ወፂኦም ናብ ስራሕ ዝተኣትዮም በርግጥ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ትኸደሉ እየ ዝኣምነላ ኣነ ስለዚ እቶም ሰባት እዚኦም ከም ኣሕዋተይ መጠን ካብ ሲጋራ ካብ ጫት ካብ ሓደ መስተ ወፂኦም ኣብዚ ስራሕ እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ጅም ዝተዘሕልፉ ህይወቶም ደስ መበለኒ ይረኣኒ ብዙሕ መሓሲእ ተበፂሕና እንዲ ተወጣት ዘገጉመሉ ብናይ ስፖርት እዩ መጀመርያ ኣካላዊ ብቕዓት ኣቢልካ ናብ ካልእ ስራሕ ትኸይድ ናብቲ መንእሰይ ሕዚ ኣካላዊ ብቕዓት ተዘውትር ተመራፂ እዩ زغبركم تملكتنا تطوع سبورت مكتال مسانا سلازنوركم نمسجنا بزايدك ملسكم سنكس نخبركم تملكتنا نزل ساعات حزنا زيناتات نزيم مسلون مكتالكم زي تسباي زيناتات بالسايد بمدام التطوع قادمة علم طاي حوس حبيرنا كنت نحنا مش قالت مدلات تنكم تراي تبغى